দেহরাদূন থেকে সকালে স্টার্ট করার পরে আমরা প্রায় সন্ধে 7টা-8টা নাগাদ গঙ্গোত্রী ধামে পৌঁছলাম, যেটা 4 ধামের একটি ধাম উত্তরাখণ্ডে। এবং আমাদের যে ট্রেকিংয়ের বেস ক্যাম্প সেটা ছিল ঠিক গঙ্গোত্রী মাতার মন্দিরের পাশেই কালীকমলি ধর্মশালা, এবং আমাদের রুমটি ছিল একদম মন্দিরের পাশেই। রুমের মধ্যে থেকে বসেই আমরা এই সমস্ত পূজা অর্চনা বা আরতি সবটাই আমরা দেখতে পাচ্ছিলাম। খুব ভালো লাগছিল, এবং ওই রাত্রিটা আমরা ওখানে স্টে করেছিলাম। গঙ্গোত্রী মন্দির এখন বাজে প্রায় 7:30। গঙ্গোত্রী মন্দিরের ঠিক পাশে কালীকমলি ধর্মশালা, পাশে বললে ভুল হবে, গঙ্গোত্রী মন্দিরের পাশেই ওপরে অপূর্ব সেই কালীকমলির অবস্থানটা সাংঘাতিক। আমরা লাকি যে আমরা একদম গঙ্গোত্রী মন্দিরের পাশেই আছি। রাত্রে আমরা শুয়েও গঙ্গোত্রী মন্দিরটা দেখতে পাবো, কারণ আমাদের পাশেই জাস্ট 10-12 ফুট দূরত্বে। অসম্ভব ভক্ত সমাগম। সমস্ত রকম দর্শনার্থীকে দেখা যাচ্ছে, মানে একবারে ছোট থেকে 80 বছর পর্যন্ত প্রায় লোকজনও এখানে আসছেন। মন্দিরে ঢোকার জন্যে অসম্ভব ভিড় জমেছে। চার ধামের এক ধাম এই গঙ্গোত্রী। সামান্য দূর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে মা গঙ্গা। অসম্ভব দৃশ্য। গঙ্গোত্রী ধাম পৌঁছবার পর আমরা পরের দিন ওখানে স্টে করেছিলাম, নিজেদেরকে উচ্চতার সঙ্গে কিছুটা নিজেদের ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য। ওই দিনটা আমরা গঙ্গোত্রী ধাম এবং তার আশেপাশ যে উল্লেখযোগ্য জায়গাগুলি আছে সেগুলো ঘুরে দেখছিলাম। নদীর যে শব্দ অপূর্ব, মানে এখানে এই শব্দ, মানে মনে হয় এখানে গেলেই এই শব্দটা পাওয়া যাবে। গঙ্গা নদীর উৎপত্তিস্থল থেকে, মানে গোমুখ থেকে এটা গঙ্গোত্রী, বোধহয় এই জায়গাটার মধ্যে বা সম্পূর্ণ গঙ্গা নদীর গতিপথের মধ্যে সব থেকে সংকীর্ণ যতটুকু জায়গার মধ্যে দিয়ে গঙ্গা যেতে পারে সেটা হচ্ছে এই ছোট্ট ব্রিজটার নিচে দিয়ে। এটা গঙ্গোত্রী মন্দিরের ঠিক সামনে, এবং এত ছোট জায়গার ভেতর দিয়ে গঙ্গা যাওয়ার পরে গঙ্গার মোহনা পর্যন্ত বোধহয় এত সংকীর্ণ জায়গা আর নেই। এরপর আমরা এগিয়ে চললাম গঙ্গোত্রী ধামের অনেকগুলি জায়গার মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য জায়গা, যেটি পাণ্ডব গুহা নামে পরিচিত। কথিত আছে এখানে
গঙ্গোত্রী ধাম দর্শনে আসার পরে ওই পাণ্ডব গুহা যেটা নাম হয়েছে, ওখানে পাণ্ডবরা ছিলেন, তো ওইখানে আমরা যাব। তার আগে এই জায়গাটি হলো সূর্যকুণ্ড, এবং কথিত আছে যে প্রথম সূর্যের রশ্মি এই সূর্যকুণ্ডেই এসে পড়ে। প্রথম যখন সূর্যোদয় হয়, দিনের প্রথম সূর্যোদয়ের প্রথম সূর্যরশ্মি এই সূর্যকুণ্ড এসেই পড়ে, এবং কোনো এক সময় এইখানেই গোমুখ হিমবাহ ছিল, যেটা এখন এই মুহূর্তে নেই। এখান থেকে প্রায় 21 কিলোমিটার দূরে রয়েছে, যেখানে আমাদেরকে ট্রেক করে যেতে হবে, কারণ ট্রেক করে যাওয়া ছাড়া তার দ্বিতীয় কোনো রাস্তা নেই। এই সেই সূর্যকুণ্ড, এবং সূর্যকুণ্ডকে ডান দিকে রেখে আমরা গভীর জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে চলে যাব পাণ্ডব গুহার দিকে। অপূর্ব দৃশ্য, অপূর্ব দৃশ্য, সাংঘাতিক দৃশ্য, ভয়ঙ্কর দৃশ্য।
ফাইনালি আমরা চলে এসেছি পাণ্ডব গুফা। দেখে এসো ভেতরটা কি আছে। গুহা নয়, কি তাহলে এটা? এটা বড় বোল্ডার পড়েছিল, তলাটা ফাঁকা পড়েছিল, সিমেন্ট দিয়ে সামনেটা আর সাইডটা বাঁধিয়ে দিয়েছে, তলাটা ব্যবহার করছে। যাই হোক, যদিও তন্ময় এটাকে মানতে নারাজ, তাও কি আছে? আমরা অবশেষে এসে পৌঁছলাম পাণ্ডব গুহায়। এবং পাণ্ডব গুহার ঠিক পাশেই এক সাধু বাবা, যিনি পাণ্ডব গুহার মধ্যেই হয়তো থাকেন, কিন্তু তাহলেও সেই পাণ্ডব গুহার পাশেই একটি ছোট্ট জায়গাতে ওনার দর্শন আমরা পেলাম। तब भी आप यहीं पे रहते हैं? চলুন শুনে নেওয়া যাক উনি কি বলেন। हम महलों वाले साधु नहीं है, नहीं, वो तो है। हम हिमालय वाले साधु हैं। हाँ हाँ, बर्फ खाते हैं, राम राम करते हैं, राम 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 ये राम, सब राम। तो बर्फ एकदम पूरा भर जाता है ना बर्फ? हाँ पूरा भर जाता है, बहुत बर्फ गिरता है यहाँ पर। हाँ कम से कम 7-8 फीट बर्फ गिर ही जाता है। हाँ ये है बात। सीताराम, हम वैष्णव साधु हैं, वैष्णव परंपरा से है। अच्छा, हाँ सीताराम, तुलसी लगाने वाले तुलसी कंठी, बिल्कुल। तुलसी माला जपने वाले हैं, तुलसी माला। खूब भजन करो हिमालय में बैठ करके। थोड़ा कष्ट तो होता है, होने दो, कष्ट कुछ नहीं है। भगवान का शांति मिलता है, जी, इधर में शांति है। इधर में कोई वातावरण शुद्ध है, कोई प्रदूषण नहीं इधर में। ये देव लोक है, ये तप लोक है। ये पांडव इधर में आया महाभारत काल में, महाभारत का बाद में आया पांडव। वो 4 धाम यात्रा किया पांडवों ने, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ। बद्रीनाथ में पांडवों ने अपना पितृ मुक्ति किया और शरीर को त्याग किया बद्रीनाथ का ऊपर। वो समय पांडव इधर आया था गंगोत्री में, तो गुफा में रुका, इसलिए इसको पांडव गुफा बोलते हैं। सीताराम, सीताराम, मंगल हो, अच्छे रहो, यात्रा सफल हो। बाबा आपका नाम क्या है? हमारा नाम गुरुदेव का कृपा से राम किशोर दास महात्यागी। सीताराम। ये आप ये ग्रुप का साथ में आप अलग है? नहीं, हम अलग हम हैं, चार हम है। अलग। हम अलग अच्छा हैं। चार ऐसे। अच्छा अच्छा, सीताराम। और कैसे आनंद है? आनंद महाराज परसों पढ़ाना हुआ था फिर। 3 दिन से दाढ़ में दर्द हो रहा बहुत। हाँ, दवाई लो। रोटी नहीं खाया है, दाल दलिया, उसका खीर बनाते हैं दाल दलिया का, वो पी रहे हैं, मुंह चलता तबीयत नहीं आपका है। खराब होता है तो तब क्या करते हैं? वो सब राम जी ठीक कर देते हैं, अपने आप? वो अपने आप होता है ठीक। अच्छा, नहीं इतना ठंड में कभी बुखार वगैरह हो गया तो? हमको एक बार लैट्रिन लगा 4 महीने, हाँ, लैट्रिन लगा 4 महीने, बाप रे। तो राम जी ने ठीक किया। अच्छा पर हमको कमजोरी नहीं आया, अच्छा, स्वास्थ्य नहीं गिरा, तकलीफ हुआ, स्वास्थ्य नहीं गिरा। जी जी, तो वो इच्छा वो करते हैं पूरा। हम उनका भक्त है, रामकृष्ण का भक्त है, हम उनका दास है। हम वो तकलीफ नहीं होने देते अपने भक्त को, अपने दास को। हाँ, वो सुरक्षित रखते हैं। विश्वास, अटल विश्वास। भक्ति बहुत मुश्किल से होता है, हट से ही भक्ति होता है, हठ योग से भक्ति होता है। हठ योग नहीं, हठ। भक्ति के लिए हट चाहिए। जी, हाँ सीताराम। टिके रहना पड़ेगा। हाँ टिके रहना पड़ेगा, वो तकलीफ नहीं होने देते हैं। माता जान की तकलीफ नहीं होने देती है, हनुमान जी तकलीफ नहीं होने देती हैं। हाँ, माता जानकी का दास है, सीता माता का हम दास है। हाँ सीताराम। हो गया बस, मंगल, अच्छा रहो। ये भी जब ज़्यादा दर्द हो ना, जब लेनी है दवाई, ये क्या? कॉफ़ी। अच्छा सीताराम। जाने कि अभी आप ले दर्द- लेना, आप ले लेना, आपको ले लेना। एक ही लेना है, लेना ये। ठीक है। ठीक है ना? जब ये 5 दिन सुबह शाम, ये 3 दिन सुबह शाम। ये 5 दिन सुबह शाम, हाँ ये 3 दिन सुबह शाम। हाँ ये सब दाढ़ का दर्द का है ये सब? हाँ, ये तीनों डाल के दर्द की हैं, ये भी। পাণ্ডব গুহা এবং সূর্যকুণ্ড দর্শন করে
আমরা আবার ফিরে এলাম পবিত্র গঙ্গোত্রী ধামে। আজ আমরা এখানেই থাকব। যতবার গঙ্গা নদীকে দেখছি এখানে এবং পুরো গঙ্গোত্রী ধামটা দেখতে পাচ্ছি, ততবার আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছে গঙ্গোত্রী ধামের এই রূপ দেখে। কাল আমরা ট্রেক শুরু করব, তার আগে আজকের এই রূপ দেখে নিজেদেরকে তৈরি করে নিচ্ছি কালকের ট্রেকিংয়ের জন্য।